Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Maliki Shakur, Alhamdulillahi Jabbar Al-Mutakabbir. Ya shabu muradifu saadati ko ayo suka musuka yagal mungal firi ko malal bay ko bare dullante do yaadu ngesa nyaari ka yaara taton onon do mi heedi ko mi ngerma ay wobbe fewn do ino taari bulje be lappa onon mi ngerma to kono ko woni on ngermi c'est parce que la réunion jawi ko kalana malal wato jippo. Vous êtes synonyme de bonheur. Man yusinu zannahu, man yusinu sallallahu alaihi wasallam zannahu bi ko ayo suka mo Allah yobi jikke mu'um parce que onon Allah holori dey o holora me mo yobi on jikke mo yobi jikke wonde makko onon jeune bebe wurni tata dina kan haraka ka yuppitaki Bika Seydina Ali en watno hore mum ko wadi les Oumar, les pionniers de l'islam, les Talha, tout le monde, les Zubayr et autres, ko don kadi wat o yobi jikke mum onon no wato bondu den don jikke. Ay ko menen men duda ay ko oran do tu ay do kadi si men sorti der do fu haray men duda ko onon dudi ko woni pindi dina kan acce weltino Allah nato aljanna tum desevu Allah watum bonnu jikke de Allah yowi e monde on acciti piiji fo on ari heditagol si Allah hutore ko hediti do. Le même qui a l'estime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peace and blessing upon him. Sagatala fanyi man huwa bazruddini kono di pi audi dina kan ko ono ka inclini do wo haray ko hulbini ko ta Allah halku leydi parce que ono woni audi ndi toujours adday wobbe be addata no yidugol dina kam tori ke Allah yo taw hara ko onon tambitoto ka dina wato jabu ya gol ka train shaitan wato jabu ya gol ka sere makko wato jabu pire wato jabu ya gol ton. Toi qui es la semence de l'islam excellentios raja al ummatil muhammadiya kono woni tamaru espoir mofte muhammadu de groupe muhammadu on sere muhammad sallallahu alaihi wasallam kono woni tamaru mungon acce wato bonnu jikke de Allah yowi e monde o reena go minion non ko yon watta gila bi kayibu don o jiwo mo wi don o faala tigude ko bi don shaytan ari ay oyna c'est que parce que dans les filles d'aujourd'hui do ça l'indique mo fille on boni du y a pas de problème hein? il faut lui demander ay on tuma tout parce que que Oustaz Ami, c'est à tout quoi, quoi. Ay, warani. Mini o konti goita anjati kemo anyam mini mene hakko be dewle den ko harmi wondo ya e makko ha ko salte tun jibinda ko dombi tun jibinda mon frère a jibini dombi. Dombi jibinda. Min aro yai haso nyebi bakde ko duyeli den kono yeli ke wulati do si Allah no hoddi kati mettay goy mo fama kon ko si Allah no hoddi naw yo be mo wo faado ye non seedu gode on debbo hinno sanani nder tande andu ko couple wingi wonno Allah gido maw ko buli joni kanum pay sonna be ko na isatu dini wa aqlin hakkil kinye dina kan no duyti kambe be ha jaak anno a huli joni anawyi andi de he do vraiment adata tajaka a andi le kadi sa yeyi nada na gol yawda ko nyaawe ko ay ya ma yumiram ko andi a faala wiide o do mi faala ma yo yaltu do tungona woni lan fi dum bibbe am e yaadete ay
ni an limsi an ko an daro doyto e o ɗon jaati giijo ma yawma zuubi jati nufus ñande wonkiji ɗin kuuplindira haray a gaynaɗo ko fewdo ɗo noon préparantoɗa ɗum ko ɗo wattu terto ko boni kon fof ko fof tertoɗoɗa sinam a nisay iɗi nimsade a nisay de you will regret my brother sa accal tum a nisay min ni jakatu fuu fete sottide tute si tette fute a wonata mawɗo feewuɗo sawi sagatala yagal magal a jiiɓuno ngal ngal fof yaata watta yila fewdo ɗo wata jaɓude wata jaɓu cheytane poɗama au espoir de la umma mohammedien et a farhal muntakabi ko an woni jiño Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suba on tu es la fierté du nominé d'Allah de ñuma ko an woni geɗanjo moƴƴo accu moƴƴa moƴƴin fi hoorema wata jaɓu fooro faala kala ko boni kon terto puusa hoorema gera ha kala ko moƴƴi ko yeri ko manɗa taga kon waɗa ɗum ɗo man fawzu akrabu minhu min shaqawati ko ayyomo malal mu'um bonheur mu'um ɓuri ɓattade ɗum e di malheur mum on ko ɓay a heeɓi ko waajoma a yeɗi dina kan déjà ayna ni tum doginol la yiya ɗo ɓe ɓurnete miɗo yiya ɗo ka tumbere saare ɓe dogu ɓe ari andi ɗum ɗo hina ayna fi mbuuɗi adduma ay a yiɗi dina kan a hendi a malama geru noon joni ara cheytane placaki ɗon jiiɓitane ɗum ɗo toi qui sa dextérité est plus proche de soi que sa satanité lawza ul madinati ko ono yo ndayginiray ɓe saare nden gandal mum ngal siko menen wowli e naaɓe ko mawɓe dépassé mais siko onon waaji tambiti e waaji terto zina terto nguyka terto gañaneli terto drogue ko boni kon fof terto ɓe jaɓay kisan ɓe jaɓay kisan vous êtes les combattants de l'islam un islam modéré bien sûr mi naali koye on tugu mo fotti wo juulali ma ɗumana koye a fertomo dande na on tan wonɗe kono ko onon dow waajoto yimɓe ɓen ɓe jaɓa ma an suka sa waaji ke mo ko batum simo jaɓi naatugol aljanna o jaɓa haala ala kan suka sifajo ma tu vois ko onon de men goloy la sagacité de la cité islam ka soge kono woni nangue l'islam o man birru asaru ladallahi min birril harimi ko onon dewal mum ngal ɓurani allah e di dewal nawyuɗo enen ɗo komin woni julirde woy ko ɓaymen e ande bombardement waɗoyay toon allahu accinali oustage hamidi foro fara so yoyi metelol oustage ngol ñande dargal no yaaɓe hara guiti an no furtori wa tittillir sa nden ñande chofay menen ɗo ko min muli min pagayi toute notre vie ko dewal mum onon ngal ɓe wawɓe haɓɓude adidas e jean cravate ko onon ɓe saliɓe jokkude laawol cheytane ngo ko onon ɓurani allah goy dewal mo ngal ɓurani allah e di dewal amen menen goy jikke ɗuuɗi damen e allah ayno waga koni ko ɗum kadi fewɗiɗo ay ya mi ani allah dala andi tukori a pagayno mi waajima sali enen ɗo de espoir ɗuuɗa de jere wato wayno dina mon kam ɓurani dina allah di dina amen menen ɗo e meɗa andi min fokkiti pide ɗen seekama kasange on saññama ko sortugol on kikin tum hetti menen dey fayda na moƴƴuki men woni mo rewirde jom ko kulon tum jikke ala. Toi dont la dévotion est 100 fois supérieure à celle du vieillard qui est débrouillard. Ila sagatalaya teban fola nana yagal manga sa tambiti ke men dina ka wallahi ka lumbo yay net ono nana be wallahi son tambiti ke dina kan ka marché uddi to dude jango hutoron ko wonno jangude ko haray bandi perdi
bashiril muslimina ka Abdullah ibn Zubair jeru wana welo joie fierté julbe wan Abdullah ibn Zubair ka karaji di ngono o hew yumma makko nyande be nata Madina hibe iwri Makka 400 km on désert hibe tampi o hew tutu Madina o jibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aki awdi moƴƴiri heɓike ko kanko tuutaɗe nelaɗon adi hewtude ka teege mum nelaɗon ko ɗum toɓɓirnomo kanko o jibina o jonnaɓe tum ɓe makko ɓe woni basrul islam zuhurul islam piindi e awdi l'islam on ko ɓeɗo ɓe du'animo ɓe tutti tuutaɗe maɓɓe ɗen ka kara ho makko woni noon mo julɓe ɓe weltorta fi wana on ɗon ka Fatima tabibatil maktumi bihil ba'asi wa yumma Fatima geɗaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yahuno ka jihadi ko kanko lesanayno e julɓe ɓen dagaje o addirana ɓe ɗa ndiyam o jippora ɗa kanko waɗayno no sonnajo on hande noon siriyawa ɗo almamiɓe ɓe yo ƴawɗo e karowal yaha jiyaade ɗaɗo wirtere oustage so ka fiɗɗimi patton to ko sonnaɓe ɓen wallahi fenta dagaje ɗen jogiraɗa jipporaɗa andi ton science on c'est que je vous dis que Dieu est la science ko kanko woni gandal ngal tigi Allah o ko wiyeten jabete ɗum no andano fewdo Muhammadu kadi nde ko kanko ñawdayno nelaɗo si ɓe barmi o ara ñawdu goɗɗo o ɗibba ƴiiɗan ɗan o tawi ɗan kolude onna ladana fa sukkari fiika nawnare sukkara alda par ce que ƴiiƴan maɗan no kolude lan kolli ɗin a ndikka tu vois ndaari jeren wakkilo ɗen onon surtout wakkilo ɗo menen seeɗi tikke komin taƴotako boye yurmede Allah nden kono mi yeton ko onon dotama on wodani fi l'islam onon de menen kam min jaɓano min ala jaɓude kadi min ala jaɓude ka Safiya ammati sallallahu alayhi wa sallama wa'a weltora geru mo julɓe ɓe weltoranta wano Safiya yaaye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko kanko aji soppude kefeero ka jihadi kanko aji soppude kefeero yaaye nelaɗo sallallahu alayhi na on adna fewɗen soppidiro na ɗon goye fewndi ɗen il faut un islam modéré mutadawin ko di islamu mutadawin ko l'islam hawruɗo ɓay ko ɗum Allah addi fewn ɗo hina piiro hirsindira na ɗum ɗon kadi parce que woɓɓe no yidade ko ɓe julɓe hara il tue plus de musulmans que de non musulmans ko ɓenna ko ɓe julɓe ɓe warde julɓe ɓen ɓuri ko ɓe warata heferɓe ɓen konga ɗon kan na dina accugol ha wano juulirten ni place aɗa bombre enen fof waray hewsi ɗum ko jihadi non tawsi ko dina non acca pay koyno yahude l'école ara waɗa bombre ka koora ka buswa ɓe yaha yeru 10 métre ngal lancoɓe ɗum kadi ko dina ndaari seytane yahanay on tigi ɗon kadi seytane yahanay on tigi ɗon fi o trompe mo ɓay o yi on tigi no waɗi dina kam o waɗa israf feƴƴintingol kadi hara o bornama o ardanay en façon jiɗi fof waka Asma binti Abi Bakri Siddiq wa anen dina kan wa Abu Bakri Siddiq Asma geɗal Abu Bakri Siddiq ko on jibini Zubair o jere wa anon no dina kan elle tapait les 300 bete 60 km o takkunde Madina e Makka ko yeru ko Mamadou en suuɗino ka fammere ton kon ɓennamo zatu nita gayni jon ceeki ɗin ɗiɗi o ƴetta conci makko go seeka wudere go o tekka fi ñiiri ko addanta Muhammadu Aboubacry kon ka fammere o ƴetta ceekol goo o liɓa ɓaawo makko fi o ɗum ɗon montu batte teppe makko ɗe wata ɓe andu kefeero rewi e julɗo goɗɗo rewi ɗo ɓe jokka batte teppe makko ɓe ha ɓe tawoya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous, soyez comme ça, soyez les pionniers de l'islam, soyez la fierté de la Oumma mohammedienne. Ko onon de rajauna alaykum wa fikum ko onon de men tan inol onon
menen ɗo ko hakkunde ñaamowo ko ñaamiwo ma ɗum no andi ɓiɗɗo mum jiwo no yiilaade ma no andi ɓiɗɗo mum gorko yeeya drogue ma yiɗana ɓiɗɗo goɗɗo wo moƴƴere ko menen gon ɗo ay maɗen ka kabiru yarani ga quel kabiru ewa ko ɗum men won ɗo goy min paalanaka on onon ɗo biiɗo moƴƴere mum ko yo ɓiɗɗe amen ɓen kelɗu tun a futto tun kaari waɗi gon ko goto inayo yo kelɗu tiwa won noon li kamali imanika hubbil khayra allazi tuhibbuhu li khayrika woya yiɗan goɗɗo go moƴƴere nde yiɗan dawre ma ne fiyo diina ma kan timmi tiwa say noon a yiɗana ɓiɗɗo goɗɗo heɗɗare fus ko menen nooni few joɓɓe ka koɗoli tiwa e nder amen ɗo fa tawi ko ɗiɗo waɗata ɗo ko Allah yamiri ko ko heddi kon fof ko gañaneedi wunɗan muñño fay saku waɗe ka muɗum ñaama ko ñaami won ha jaka si Allah boni ke simonaki tu vois ɗuɗata e amen ɗo piiridoɓe ɓiɓɓe mum ɓe haɓɓida e maɓɓe ɓe mumum fiiɓe juulaade c'est vrai fuɗi ke he etade makko nange yaltuge woli lante nani wimi kala jego noon deɗɗa yonti c'est clair wo ku anfusakum wa ahlikum naran yiite no woodi Allah wo sunna e bandi ɓen dandire ngen e ɓengure mon nden bibadatilla e dewal Allah yamiroɓe ɓe huwu ko moƴƴi kon haɗon ɓe huwu accu ko boni kon sina ɗum tun dinama kan ko paccitika ɗon koye watta jira c'est très dangereux nahanu wattu duna nous sommes vulnérables dina men kum keɗɗa se wattananila en perle. Fait rêver les musulmans comme Fatima, comme Zubair, comme Asma, comme Safia. Tazamman indal adiri karimi lituya iblisa bukhatan bisaatin. Geru connectoɗa ka Allah hara réseau ma ko ka Allah woni fiya liɓir seytane liɓal juhe surprise soudainement hara andamo no ko suka non mondialisation walla la mi jiɓita oɗo mais dallitamo wonno dallitirtamo ko salagol yawgol ka invitation makko tu vois yaha ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam invituma hara ya dalliti seytane. Synchronise-toi auprès du généreux tout-puissant, afin par un syncope soudain tu terrasses Iblis. Shaitan ya fait ka keleke kamberen silamalu me atesono yala. Shaitan no immi haɓugol ɓiɓɓe julɓe ɓe sukaɓe julɓe ɓe kono newata ko menen andi on jaɓata me ɓay noon Allah holo wiyomi on jikke Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maki ko onon o mantoroyta tuma ñande dangal o mantora wonna ko sukaɓe mofte a ɗen waɗi ɗum ɗo haala ala kan e mawɓe ɓe mi tori on fi Allah fodela wonde on jokkata cheytan son fanki tun haray on fodila say non o wi o haray ni son fanki tun on fodi Allah pay min komi ambassadeur ɗum tu yottino son fanki tun haray on fodi Allah wonde on jaɓata cheytan weltoro on fanki donc on fodi Allah biɗo haysi on waɗa eno como jama on tuubi taw batam batata vous avez présenté un mea culpa sans bis repetita envers Allah biɗo mi andi on fodi men bi ora onon ɗon wondema on foro fara aduna on acci turja la tusiranna Nabi sallallahu alayhi wa sallam wala tuzizanna al-mab'us bika wata décevez-vous de Allah wata décevez-vous Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Please idio yandi ne déçoit surtout pas Allah et son messager qui t'estime tant. Do all except it what était il faut harakina bonu go jikya kunema e Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Haray amalama nata aljan an ko law Allah sortuma en menen ɓurɓe ɗuɗude an ari men yatajuma de yatajuma onon ɗo mari chance boyi yatajuma ari
den tappa balon woɓɓe yaha pooɗa yaha ka kam yaha tunturum gopal woɗɗon ɗo animaynoɗo ko gopal o gopal gopal e samba gene ko ɓe onno almaniɓe ɓe fof ɓurɓe amen fof ko ton yahayno ha jaka ko lokketto yambongo o yambongo ananay tuɗoɗen o yambongo o yambongo wonɗa anditude ka nawjuɗa ɗo na wullugol wacco la takun kananu lazina kharasu wa hina hasadi kharasu wato wawa mene remu ɓeɓe fewde coñangal soñitugol ngol men sali soñitude men fanki men innali dabbi wato wawa amen. Nous sommes à 98% perdants, nous là, je vous l'assure. Mais moi, voilà, il y a foi. Menem men tuti c'est que dina kan arita wi men kono min karasna wahina al hasad kharasna men tuti fen do soni gongol men dogi men sali soni tude men yebi dina l'islam kono men ududu be ade mutorani je vous l'assure ko on de woni espoir payde kadi non goddo rewanta goddo alla andi men gerda e kuude amen de mo ba men ki ay sarala wala la mo ba men ke wala le forto mo be ko huwi konko ɗu yoɓete mo be ko huwi konko ɗu wowlete ne soyez pas comme nous qui avons à l'aubaine tout en bain ma baqiya lana illa zamanu nuhbati ta'irin khaifin lil wada'i menen ɗo hay fu si heddanaki men tan wongol ka aduna ɗo sina yeru ko sondu hulundu soɓata ko ɗum heddani men ɗo wastiwda e minkum e waynagol on men hoota joni laakara tout de suite paalaɓe o welko paalaɗo ngo mais yaha joni ay non ɗon ko mura wallahi allah min jaɓani onon fi allah jaɓe jaɓere won allah monine cheytan fi allah monine che duniya kotte banna fi aduna gasata goto ɓuralima so ɓuralima laaka hay goto walil jannati falyatanafasil mutanafisun kala jippiroɓe wiya mi accata mi ɓuretake yo taw ko fi aljanna ko heddi ko fof c'est zéro. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. You met everything here and you will leave everything here. Ikabe soro yang ida beto. Ibiri liki be imam biri luma be. Kwa nota na fo aitata kwa nufi etinkintola. Hadi nakbo ya Afrika ya hataka fabo ala ton. Allah mitori kema. Fali men ko fala ta ko fi wata fale amen ko fayo dire fale ma bay fale te do fale ta ke fale on fale fe o si fe won dirale fale Allah mi torke ma jokki men ko jokkuda ko fi ata ko men jokki ko jolki to e ko jokkuda ko bay jokko jokkata jokkande den jokkande jokko si de jolki tike ko jokkuda ko rabbi ko ayo boss min torke ma yidi men ko yiduda ko fi wata ko men yidi ko ronku yidude ko yiduda ko bay yido yidata yidande den yidande yida sinde yidade ko yiduda ko ya rahman rahim ya rabbi